Thank you very much for coming to the last session of the major documents of Pope Francis. Indeed, the past three. आज पोप फ्रांसिस के जो अहम पापाई दस्तावेज़ात हैं उनमें से चौथा और आखिरी अजलास है. All right. Fratelli Tutti. Yes, Fratelli Tutti or all brothers. Fratelli Tutti लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, पापाई दस्तावेज़ का नाम है और इसके मानी है सब भाई. This third encyclical of Pope Francis, Fratelli Tutti or all brothers. I will give you my presentation on this document in the light of how to read and some key paragraphs. पोप फ्रांसिस के इस तीसरे पापाई दस्तावेज जिसका मौजू फ्रतेली तूती है, जिसके मानी है अखुवत और समाजी दोस्ती, इस आज का इजलास इस मौजू पर होगा और डॉक्टर पॉल कोशिश करेंगे मदद करने की कि इसको कैसे पढ़ा जाए और इसमें से चंद एक पैराए का जिक्र करेंगे. यस पॉल. Okay, first, background of Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, or all brothers, has a historical background similar to Pope Pius XI's documents, one of his documents called the Fourth Anniversary, published in 1931. The document, the 40th anniversary, was published for the 4th anniversary of Pope Leo XX, Leo the 13th. No, not 10th. 13th. Leo the 13th. Yes, Leo 13th. Called Rerum Novarum, this kind of constitution of labor. In Charter of Labor in church term, Rerum Novarum, which is officially regarded as the first social doctrines or CST Catholic social teachings in the church. पोप साहबान के जितने भी दस्तावेज़ात होते हैं वो किसी न किसी तारीखी पस मंज़र रखते हैं और किसी न किसी तारीखी साल, तारीखी दिन पे जारी किए जाते हैं. ये जो पोप फ्रांसिस का डॉक्यूमेंट है फ्रेटेली तूती ऑल ब्रदर्स सब भाई, ये 40वीं सालगिरह थी एक और पापाई दस्तावेज़ की जो पोप पाइस 11वीं ने लिखा. लेकिन उससे भी पीछे एक और डॉक्यूमेंट था जिसपे हमने भी बहुत सारी मकतबान पाकिस्तान ने बहुत सारी बात की, पोप लेओ 13वें की रेरुम नोवारुम. ये कैथलिक समाजी तालीमात की 12 दस्तावेज़ात में से पहला था जो 1891 में शाया हुआ और जिसकी 100 साला जुबली 1991 में मनाई गई थी, जो मकतबान पाकिस्तान ने भी बड़ी धूमधाम से मनाई थी. कैथलिक समाजी शऊर, कैथलिक समाजी तालीमात, CST, Catholic Social Teachings. Yes, Paul. All right. The first anniversary came almost immediately after the Great Depression. It's economically, suffer from this incident happening 1929 or 30, in a situation of fascism in Italy and of course, Mussolini, the Iron Fist rules, practicing there, and also Hitler's in Germany. So Pius XI criticized both pre-market capitalism and communism. Also sought the third way based on traditional Catholic social teachings. ओके, तो ये जो 40 साला बरसी की बात कर रहे हैं,
یہ 1891 سے لے کر 1929 یہ اس وقت یہ ڈاکومنٹ آیا تھا. ابھی ہم ایک پرانے ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں جب یورپ میں جرمنی میں ہٹلر اور اٹلی میں مسولینی کا دور تھا اور یہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بھی بات ہے. تو پوپ پائس 11ویں نے سرمایہ کاری اور اشتراکیت کو پہ کرٹیسائز کیا تھا اور ایک تیسرے طریقے کی بات کی تھی جو کہ روایتی کیتھولک سوشل ٹیچنگ کیتھولک سماجی تعلیمات پر مبنی تھا. یہ جو کیتھولک سماجی تعلیمات ہیں یہ نہ کیپٹلزم ہے سرمایہ کاری ہے نہ اشتراکیت ہے, ایک تیسری راہ ہے متبادل راہ جو اچھی راہ ہے. جی یس پال. Yes. The 40th anniversary is Pius XI's attempt to stop the bomb called World War II. The background and the meaning of documents and that of Fratelli Tutti are remarkably similar. The most comprehensive of Pope Francis' documents so far is Fratelli Tutti or All Brothers. According to John Allen, is the columnist crux. تو یہ جو جس 40ویں برسی کی ہم بات کر رہے ہیں پوپ پائس 11ویں جو کوشش تھی کہ یہ جنگ عظیم دوسری کے خلاف اور امن کی طرف لانے کے لیے جس کو بم کہا گیا کہ اس کو روکیں, تو یہ جو پوپ فرانسس کا ڈاکومنٹ ہے جس پہ آج بات چیت ہوگی فرتیلی توتی, یہ چند سال ہی ہوئے ہیں, یہ پوپ فرانسس کے باقی ساری دستاویزات میں سے سب سے بہترین ایک خلاصہ سمری ہے کہ جو کچھ بھی پوپ فرانسس کہنا چاہتے ہیں. یہ بات یہ اظہار ایک عالم جان ایلن نے کہی جو کرکس ایک رسالے کا نام ہے جس میں وہ کالم لکھتے ہیں. یس پال. Okay. Yeah, he is Pope Pius XI, who encouraged lay people's participation in the world, in the society, through Catholic actions. He's the we could put the founder or father of Catholic action movements in Catholicism. جس تاریخی پس منظر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پوپ پائس 11ویں کی تصویر ہے جنہوں نے مومنین کی شراکت پر زور دیا اور زور دینے کے لیے انہوں نے دنیا میں ایک بہت بڑی تنظیم اور تحریک چلائی جس کا نام تھا کیتھولک ایکشن. تو یہ پوپ پائس 11ویں نے کیتھولک ایکشن کی بنیاد کی اور یہ مومنین کی شراکت یہی وہ ہے جس پہ مکتبہ نامہ پاکستان بھی زور دیتا ہے. یس پال. Okay. So how to read this? It's kind of a reading tips for Fratelli Tutti. Number one, it is not a beach read. In other words, it's not recommended to read the little Bible. I mean, at beach in a casual manner. It's recommended to read a little by little, chapter by, not chapter by chapter. Don't read more than one chapter in one sitting. When you sit at your desk, your chair, to study, just read one chapter, not longer than that. It takes time to read and digest each chapter. تو اس سلائیڈ میں ڈاکٹر پال یہ فرتیلی توتی جو پوپ فرانسس کا دستاویز ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند اشارے چند ہدایت نامے دے رہے ہیں. پہلا ہے کہ یہ تفریح کے وقت یا جب انسان بہت ہی فری ہو اور خوشی کے موڈ میں اس وقت یہ اس وقت کی نہیں ہے, وہ تو سادہ مطالعہ کرتے ہیں چیزیں پڑھتے ہیں اس وقت. یہ ایک تو ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے, ایک وقت میں ایک باب سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ چاہیے کہ ہم اس کو وقت لیں سمجھنے میں, پڑھنے میں اور اس کو ہضم کرنے میں. یس پال. Yes.
This reading tips coming from Tom Rees. He's a regular columnist, National Catholic Reports, founded by Tom Fox, lay people, a lay-centered daily newspaper in Catholicism in the U.S. Not me. Number two, Okay. a tip. Yeah, okay. Right. Much of it repeats Francis has said so far. So it's not something new, but more focus on what he have said so far in his major documents. Of course, there is also something new, like of the fraternity and solidarity and the brotherhood, something like that. But it's more on his, major documents already expressed. And repetition of the papal So documents दूसरा जो from. Okay, sorry. please finish it, please carry on. All right. It's the Fratelli Tutti repeats the papal documents and stress what the contents of a papal document are from 2013 up until now. So it is very familiar to the reader. The quotes account for a quarter of these documents, and much of the 288 footnotes are his own. Okay, over to you. दूसरा जो या मैंने पिछली बार बाद में कहा था ये डॉक्टर पॉल के इशारे, उन्होंने करेक्शन किया, उन्होंने इस्लाह किया, उन्होंने कहा नहीं ये सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। एक राइटर का नाम है, मुसन्निफ का नाम है थॉमस रीज, जेजुइट प्रीस्ट हैं और वो नेशनल कैथलिक रिपोर्टर एक अमेरिका में रिसाला उसमें लिखते हैं। ये उसके इशारे हैं जो हमारी मदद करते हैं कि हम अच्छी तरह पढ़ सके। तो दूसरा इशारा ये है कि इस पपाई दस्तावेज में फ्रतेली तूती, सब भाई, इसमें ज़्यादातर पोप फ्रांसिस की बातें दोहराई गई हैं। जब से उन्होंने पपाई खिदमत शुरू की है 2013 से लेकर आज तक, और जो पोप फ्रांसिस को पढ़ते हैं उनको महसूस होगा कि काफ़ी बातें दोहराई गई हैं। अंदर जो इशारे दिए गए हैं, अंदर जो हवाले दिए गए हैं, बराह रास्त हवाले हैं, वो तकरीबन ख़त का 1/4 हैं और इसमें तकरीबन 288 हाशिया जात हैं जो पोप फ्रांसिस के अपने हैं। 288 हाशिया जात। यस पॉल। Yes, there is no content to make you shocked. So there is a little content indeed that the media will like. Abortion issues are mentioned once only, and there is no LGBTQ issue, and there are very few women-related issues, only 3 times. तो तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि इस दस्तावेज में फ्रतेली तूती में इतना कोई चौंका देने वाला मौजू नहीं है जो प्रेस को अट्रैक्ट करेगा, प्रेस को कशिश में लाएगा, क्योंकि प्रेस तो कोई नुमायां और कई दफ़ा मनफी और कई दफ़ा चौंका देने वाले ख्यालात को हाईलाइट करती है। लेकिन इसमें इसकाते हमल अबॉर्शन के बारे कुछ हैं, एक दफ़ा इसका जिक्र किया गया है। फिर ख़वातीन के मुतल्लिक जो मसाइल हैं, मामलात हैं ख़वातीन से मुतल्लिक, वो 3 बार उनका जिक्र किया गया है। Yes. Okay. All right. Number 4. Can you hear me? Yes. Okay. Number 4, it's more on values, stress on values, not the prescription of solutions. It doesn't give a solution. Focus on attitudes of values expressed in words such as comfort, kindness, strength, and courage, rather than programs for solutions. चौथे नुक्ते में ये बताया जा रहा है कि इस दस्तावेज में सब भाई ज़्यादातर नेकियों और कदरों पर जोर दिया गया है। कोई हल या नुस्खा नहीं बताया गया कि ये करेंगे तो ये हल हो जाएगा, तो हल नहीं बताए गए, लेकिन कदरें हैं कि अगर आप इन कदरों पर अमल करते हैं, इन कदरों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। इनमें कुछ रवैयों की बात की गई है, कुछ कदरों की बात की गई है जो इन अल्फाज में आते हैं
मसलन मेहरबानी, ताकत और हौसला अफजाई। तो ये कोई प्रोग्राम करने वाला प्रोग्राम या कोई करारदार पास करने वाली बात नहीं है। ये उन कदरों की बात करती है जिन पे हर अमल करके बेहतर जिंदगी, मुआशरती जिंदगी गुजार सकते हैं। यस पॉल। Okay. This is not a document of Catholics, not only Catholics, but also non-believers, the citizens. The Pope Francis' vision of how mankind will respond to the demands of 21st centuries. So it is indeed for everybody in the world. So ये जो डॉक्यूमेंट में 5वां नुक्ता, ये सिर्फ एक बर्रे आज़म के लिए और सिर्फ कैथलिक्स के लिए और सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, ये कुल नस्ल इंसानियत के लिए है। और ये पोप साहब की रोया को बताती है कि कैसे नस्ल इंसानी 21वीं सदी के जो तकाजे हैं, 21वीं सदी की ज़रूरियात और मसाइल हैं, कैसे सारी इंसानियत मिलजुल कर उसका जवाब दे सकती है। मैं आपको वैसे ही बताना चाहता हूँ कि जब ये फ्रतेली तूती जारी किया गया था तो पाकिस्तान में उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में भी इस पे तबसरे आए थे। यस पॉल। Okay, another way of reading this through Ubuntu. Let me explain later. Pope Francis' idea of everything is interconnected is linked to Ubuntu, or a wisdom of tradition in South Africa. All brothers were influenced by Archbishop Desmond Tutu from Anglican Church and Nelson Mandela in South Africa. You know who Nelson Mandela is. Ubuntu is Africa's humanistic philosophy based on culture of sharing, interdependence, dialogue, and mutual encounters. In other words, simply put it, I am because you are. I am because we are. Over to you. ओके, पोप फ्रांसिस ने इस पापाई दस्तावेज में ये जो एक साउथ अफ्रीका की एक मुआशरती हिकमत का एक असूल है, ये एक तजुर्बा है जिसको उबुंटू कहा गया कहते हैं, उससे ये आइडियाज़ लिए हैं, उस पे बेस किया, उस पे बुनियाद रखी है। और ये जो पोप फ्रांसिस के ख्यालात हैं, पोप फ्रांसिस भी लातीनी अमेरिका से हैं, अर्जेंटाइन से हैं, उनके जो ख्यालात आर्च बिशप डेजमंड टूटू, ये बड़ा मशहूर नाम है, एंग्लिकन चर्च का बिशप था। और नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला जिन्होंने इनकलाब लाया, जहाँ नस्ल परस्ती, स्याह फाम और सफ़ेद रंग में बड़ी तफरीक थी। तो उन्होंने उबुंटू, ये जो अफ्रीका की इंसानियत परस्त फ़िलासफ़ी थी और शराकत की मुआशरत और शराकत की सकाफ़त को बढ़ाने के लिए कि दुनिया में सारे इंसान एक दूसरे पर इन्हिसार रखते हैं, एक दूसरे से मुकालमा करते हैं, करना चाहिए, और एक दूसरे के बाहमी मुलाकात करनी चाहिए। तो इसका एक प्रिंसिपल ये है कि मैं हूँ क्योंकि आप हैं, यानी मेरा होना आपकी वजह से है, और मैं हूँ क्योंकि हम सब हैं। तो ये एक खूबसूरत मुआशरती रवायत, मुआशरती विजडम है जो साउथ अफ्रीका से है, और इसके पस मंज़र में इसके नज़रिए के मुताबिक ये सारा डॉक्यूमेंट फ्रतेली तूती बनाया गया है। यस पॉल। Yes. So he said in the paragraph number 182, he said, each of us is fully a person when we are part of a people. He's showing interconnectedness one from another. At the same time, that there are no peoples without respect for the individuality of each person. So, people and person are correlative terms. In other words, it's people and person interconnected, very closely, in a complementary manner. Okay, please. तो इस डॉक्यूमेंट में इस बात पे जोर दिया है कि
हम में से हर एक मुकम्मल फ़र्द है, मुकम्मल शख्स है, मुकम्मल इंसान है, लेकिन वो एक उम्मत का हिस्सा है। मैं पहले बयान करूंगा, फिर मैं कलाम इकबाल के शेर से मदद लूँगा। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी कौमें अशख़ास के बगैर, अफराद के बगैर नहीं हो सकती, और ना ही कोई शख्स कौम के बगैर हो सकता है। तो कौम और शख्स ये दोनों मिलते जुलते, लाजुम व मलजूम, एक दूसरे से वाबस्ता, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अल्लामा इक़बाल का शेर बताना चाहता हूँ, उससे बात काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। ये जो बातें में पहले मैंने बताई, ये शेर बोलने से पहले, ये 182 पैराग्राफ के में से ली गई है। यस पॉल। Yes. Pope Francis' focus on brotherhood and the social fraternity emphasizes the urgency of Ubuntu or interconnectedness in reality, a climate that does not respect and protect people, especially the poor, the disabled, and fetus, and the elderly, are abandoned as useless beings. The new words are erected for self-preservation. The outside world ceases to exist and leaves only my word, which he very much concerned about. इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए पोप फ्रांसिस इस बात पे तवज्जो देता है, इस बात पे जोर देते हैं कि अखुवत, भाईचारा, बहन भाईचारा, अखुवत और समाजी अखुवत, भाईचारा, ये उबुंटू का ख्याल, उबुंटू का नज़रिया, फ़िलासफ़ी, उसी को हम लेके आगे चलते हैं, जिसमें बाहमियत पे जोर दिया गया है कि हम एक दूसरे से ताल्लुक़ में जुड़े हुए हैं, जुड़ता है, एक संगत है, और ये एक हकीकत है। तो किसी भी जगह पे, किसी भी मुआशरा में, किसी भी जगह पे एक ऐसी फ़िज़ा जो लोगों का एहतराम नहीं करती, लोगों की हफाजत नहीं करती, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करती, ख़ासकर गरीब और माजूर और जो अभी पैदा होने वाले हैं और बुज़ुर्ग, या उन्हें तर्क करती है कि जैसे उनकी कदर नहीं है, बेकदर हैं लोग, ये कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे तो नई नई दीवारें खड़ी होंगी मुआशरे में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से बाहर चले जाएंगे और जैसे कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़ोर इस पे दिया गया है कि ये जो मुआशरती अखुवत है, ये बाहमियत, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की एहतराम करने और एक दूसरे की हिफाजत करने, ज़िंदगी की हिफाजत करने में पिन्हा है, मौजूद है। यस पॉल। Yes. Okay, this is kind of a drawing made by the Africans about Ubuntu. I am because we are. ये बहुत खूबसूरत है, एक ड्राइंग है उबुंटू को समझाने के लिए कि मैं हूँ क्योंकि हम हैं, यानी मेरी ज़िंदगी का दारोमदार, इन्हिसार, मेरे वजूद का दारोमदार सब की वजह से है, और इसलिए मुझे भी उनमें होना चाहिए और उन्हें मुझ में होना चाहिए। ये किसी हद तक यूहन्ना रसूल की इंजील में भी यीशु मसीह ने 17वें बाब में दुआ की थी, जो इंसानों की शराकत के बारे में, शागिर्दों की शराकत के बारे में। यस पॉल। Okay, which is very similar to one of the spirit of Asian people and culture too, which is everything is interconnected, mentioned by Pope Francis, but indeed is the philosophy and culture of Asian countries, Asian peoples, indeed. ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं उबुंटू की, जो बेशक वो ये साउथ अफ्रीका से है, लेकिन ये एशिया की ज़्यादातर तहजीबों में एक आम मुआशरत है, जहाँ हम लोग मिलजुल कर, कभी कभी इकट्ठे ख़ानदानों में इकट्ठे खाते हैं, मिलजुल कर भाईचारे में, बरादरी सिस्टम में रहते हैं। तो ये इससे ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ज़िंदगी की हिफाजत मिलती है और ज़िंदगी को एहतराम भी मिलता है। यस पॉल। Okay. And another way, here is another way, is a Franciscan spirituality. So number one, the term Fratelli Tutti is, we have a Fratelli Tutti, right?
So Latin, fraternitas, what does it mean? It means all brother, title all brothers, or Fratelli Tutti is a direct translation of Fratelli Tutti from a chant or song of Saint Francis of Assisi. The term was used to refer to male monks and to call all members of, including female, of the secular Franciscan order. So it's not just the term that emphasizes male. Why does put this way? Because when this recommendation of Pope the encyclical Fratelli Tutti was released, many people, especially feminist, women, Catholics, little bit not satisfied with the title. Why not say the sisters? Why is the old brothers only? So according to Franciscan tradition, spirituality tradition, it also include a female also. तो यस एक और तरीका नज़रिया एक तनाजुर जिससे इस फ्रतैली तूती को पढ़ा जा सकता है वो है मुक़द्दस फ्रांसिस की रूहानियत के हवाले से, फ्रांसिस्कन रूहानियत के हवाले से। ये जो लफ्ज़ लातीनी में तास है या ब्रदर है, कई लोगों ने इतराज़ किया है कि पोप साहब ने इसका मौजू लिया है और इसमें ख़वातीन का जिक्र नहीं है, बहनों का जिक्र नहीं है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो ऑल ब्रदर्स, सब भाई, ये बराह रास्त मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के नगमा फ्रांसिस से लिया गया। उसने एक बहुत मशहूर नगमा लिखा था और पोप फ्रांसिस ने तो उस लफ्ज़ भाई में सारी कायनात को शामिल किया है, मौत को, कायनात को, दरख्तों को, रोशनी को। तो ये मुक़द्दस फ्रांसिस का नगमा था। पोप फ्रांसिस ने अपने नाम की मुनासबत से और मुक़द्दस फ्रांसिस की असीसी की मुनासबत से ये लफ्ज़ वहाँ से लिया है। तो जब मुक़द्दस फ्रांसिस के राहबान वो राहबात गाती थी तो उसमें सारी इंसानियत होती थी। कोई सिर्फ नर पे या मर्दों पे जोर नहीं दिया जाता था, सारे बहन भाई, क्योंकि मुक़द्दस फ्रांसिस ने मौत को भी बहन कहा और बहुत सारी बातें। तो ये जो लफ्ज़ है, इस्तिलाह है, ये जो टर्म है ब्रदर्स, ये सिर्फ मुज़क्कर पे जोर नहीं देती, इसमें मुअन्नस भी शामिल हैं, भाई बहनें भी शामिल हैं। यस पॉल। Okay. And this Fratelli Tutti, all brothers, also showing the spirit of building a bridge beyond all boundaries. Just as a Saint Francis of Assisi visited the Sultan in Egypt in 13th century, likewise, Pope Francis met with the Grand Imam Al-Tayyab in what is the name of the city? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Thank you. In 21st century, exactly 800 years after the Saint Francis of Assisi met at the Sultan. So both of them emphasize world peace and coexistence through a joint declaration titled Human Fraternity, which belongs to the only Pope Francis. Saint Francis Assisi, a prophetic idea here. Amid the Fifth Crusades, initiated by the Catholic side, it's a war against, Islam, having gone beyond, even gotten over the conflict, mentally, spirituality. Seeing Muslim as enemy, not seeing Muslim as enemy, calling all, even including inanimate objects, as brothers and sisters. ओके, एक और नुक्ता जिससे ये दस्तावेज को पढ़ने में मदद मिलेगी वो है इसका थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र कि ये सरहदों को मिलाने के लिए, ये पुल बनाने के लिए, मुलाकात और मुकालमा बढ़ाने के लिए
اور اخوت بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب 12ویں 13ویں صدی میں صلیبی جنگیں تھیں کہ یورپ کے تمام مسیحیوں نے صلیب کے نام پر جنگیں شروع کی تاکہ مقدس سرزمین کو اسلام سے آزاد کیا جائے، تو مقدس فرانسس 5ویں صلیبی جنگ میں خود مصر گئے تھے سلطان الملک الکامل کو ملنے کے لیے 1219 میں خود گئے تھے ملنے کے لیے، اور وہاں جا کے وہ سلطان کو ملے اور انہوں نے کہا، وہ مقدس فرانسس آف اسیسی نے کہا کہ جنگوں میں کچھ نہیں ہے، ہم سب بہن بھائی ہیں، مل جل کے رہیں۔ تو یہ ایک بڑا نبوی خیال اور نبوی عمل تھا کہ ان جنگوں میں جو مسیحیوں اور مسلمانوں کے مابین تھی، جہاں مسلمانوں کو دشمن سمجھا جاتا تھا، مقدس فرانسس اسیسی نے انہیں بہن بھائی کہا۔ اور میں نے پہلے کہا ہے کہ مقدس فرانسس اسیسی صرف انسانوں کو ہی بہن بھائی نہیں کہتا، بلکہ جو بھی جاندار چیزیں ہیں، درختوں کو، چاند کو، سورج ستاروں کو، بلکہ دکھ بیماریوں کو بھی بہن بھائی کہہ کر پکارتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت نبوی خیال ہے جو مقدس فرانسس آف اسیسی لے کے پہلے 1219 میں مصر گئے تھے جنگوں کے دوران، صلیبی جنگوں کے دوران، اور اس کے 800 سال بعد پوپ فرانسس، آپ سب کو یاد، آپ نے ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا ہوگا، ابو ظبی میں گئے تھے پوپ فرانسس، اور وہاں جو امام تھے بہت بڑے مصر کے، احمد الطیب، پوپ فرانسس 2019 میں وہاں انہیں ملے تھے۔ وہاں ایک بین المذاہب کی کانفرنس ہوئی تھی جہاں پوپ صاحب نے اور ان سارے علماء نے، باقی تمام مذاہب کے علماء نے ایک مشترکہ دستاویز بھی جاری کی تھی جس کا ٹائٹل تھا انسانی اخوت، ہیومن فرٹرنیٹی، انسانی اخوت۔ تو یہ جو اس سارے عمل کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، یہ مقدس فرانسس اسیسی سے 1219 کی صلیبی جنگوں سے آتا ہے۔ یس پول۔ Yes. Another spirit of Franciscan spirituality, the tradition, is peace and reconciliation. He said, Pope Francis said, we need peace, a path leading to healing wounds in many parts of the world. Inequality and lack of integral human development make peace impossible. In the last chapter, the Pope appealed to all religious believers to be fundamental subjects who must promote the common good regardless of religious tradition. اوکے، تو یہ ایک تیسرا نقطہ جو مقدس فرانسس کی روحانیت یا فرانسس کی روحانیت سے لیا جا سکتا ہے، لیا گیا ہے اس پپائی دستاویز میں، وہ ہے امن کو اور صلح کو ممکن بنانا، اس کو تجربے میں لانا۔ تو پوپ فرانسس نے اس دستاویز فرتیلی توتی، سب بھائی، اس کے پیراگراف نمبر 225 میں کہا ہے کہ ہمیں امن کی راہیں تلاش کرنی ہے، جو ہماری دنیا کے جو زخم ہیں، دشمنی کے زخم، نفرت کے زخم، ان کو شفا دے سکے۔ تو پوپ فرانسس نے کہا کہ عدم مساوات، جہاں ایکویلٹی نہیں ہے، جہاں مساوات نہیں ہے، اور جہاں سارے مکمل انسان کی ترقی نہیں ہے، وہ امن لانے میں ناممکنات پیدا کرتا، اس میں امن ممکن نہیں ہوتا۔ تو خاص کر پوپ فرانسس نے اپنی اس دستاویز کے آخری باب میں پوپ فرانسس نے دعوت دی سارے مذاہب کے مومنین کو کہ جو سارے ہر مذہب کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ مشترکہ بھلائی کو آگے بڑھائیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کی روایت سے ہو، لیکن انسانوں کے لیے مشترکہ بھلائی کو آگے بڑھائیں۔ Yes, Paul. Yes. This is, joining signing the session of Declaration on Human Fraternity. It's a great Grand Imam Yaltayev and Pope Francis. یہ جب پوپ فرانسس ابو ظبی گئے تھے 2019 میں، ہم سب نے ٹی وی پہ دیکھی تھی باتیں، بہت اچھا استقبال کیا
आला किस्म का प्रोग्राम मुलाकात थी। ये पोप फ्रांसिस इंसानी अखुवत के मौजू पर अरबी में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकें, अल अखवत अल इंसानियत ह्यूमन फर्टेलिटी, इंसानी अखुवत के मौजू पर अबू धाबी में 2019 में जो दस्तावेज़ मुश्तरका दस्तावेज़ जिस पे दस्तखत हुए थे, ये उसकी तस्वीर है। पोप फ्रांसिस हैं और बड़े इमाम हैं अहमद अल तैयब। यस पॉल। Yes, it's a joint. This joint declaration on human fraternity is kind of role of basement for the Fratelli Tutti or all brothers we are ये now जो dealing with. ये जो पोप साहब ने ये ह्यूमन फर्टर्निटी पे दस्तखत किए थे अबू धाबी में 2019 में, ये इसने एक बुनियाद फराहम की और इसने बुनियादी किरदार अदा किया। फ्रतेली तूती जिस दस्तावेज पे हम बात कर रहे हैं, सब भाई है। अगर आप गौर से देखें, ये जो लोगो है, इसके दरमियान में दो हाथ हैं एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए, मुकालमा और सुलह के लिए और हाथ मिलाने के लिए। यस पॉल। Yes, this is only 2 to 3 pages, so you could read it either English or Urdu. अच्छा होगा अगर आप इसे पढ़ सके। ये 3-4 सफ़े, 2-3 सफ़े ही हैं, इतना लंबा नहीं, लेकिन अच्छा है आपके जनरल नॉलेज के लिए और आपकी रूहानियत के लिए और मकतबे के प्रोग्रामों के लिए ये जानना चाहिए, बल्कि किसी वक्त किसी ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए। बहुत अहम है ह्यूमन फर्टर्निटी, इंसानी अखुवत। अल्लामा इकबाल ने भी इस पर काफ़ी जोर दिया है। और 1219 से 2019 का ये तारीखी पस मंज़र बयान करता है। Yes, Paul. All right. There is a theological background for Fratelli Tutti, or all brothers. The Vatican II and the Latin America Church, the debate over the acceptance of Vatican II leads to Latin America's new and unique theological approach, which is liberational theology. A new theological approach centered on the concrete reality of the people of Latin America was embodied at the Bishops' Conference of Latin America, or SELAM, in Medellin, Colombia in 1968. Okay. Brother Asi? Yes. तो ये जो फ्रतेली तूती है, ये जो सब भाई है, ये जो दस्तावेज जिसकी बात कर रहे हैं, इसके कुछ इलाहियाती पस मंज़र भी हैं। यहाँ चंद का जिक्र किया गया। पहला पस मंज़र ये मकतबाना पाकिस्तान से वाबस्ता लोगों के लिए इंतहाई अहम है कि वेटिकन काउंसिल मजलिस से दोम जो 1962 से 1965 तक हुई थी, और फिर लातीनी अमेरिका की कलीसिया जो है, ये तकरीबन एक बहुत बड़ी बहस चल निकली थी कि वेटिकन मजलिस की तालीमात को कबूल किया जाए। ये एक इनकलाबी तालीमात थी, कई एक लोगों ने कबूल किया, कैथलिक्स की बात करो, कई एक ने इसकी मुखालफत की, और इसकी कबूलियत की रोशनी में एक नई इलाहियाती अप्रोच रसाई पैदा हुई, जिसको हम लिबरेशन थियोलॉजी कहते हैं, आज़ादी की रूहानियत। मकबना पाकिस्तान ने इस पे बहुत किताबें भी लिखी हुई हैं। ये एक नई इलाहियाती अप्रोच थी, जो इससे पहले रवायती अप्रोच थी, रवायती थियोलॉजी, वो ऊपर से नीचे थी, खुदा से शुरू करके नीचे इंसान तक आते थे। लेकिन इस थियोलॉजी ने, लिबरेशन थियोलॉजी ने ठोस हकीकतों से काम शुरू किया कि नीचे से ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले गरीब से पिछे हुए लोगों की बात करनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, और फिर ऊपर को जाना चाहिए। तो ये लातीनी अमेरिका के लोगों ने, उलमा ने ये थियोलॉजी को काफ़ी फ़रोग दिया, और इसका जो बहुत बड़ा हवाला है, अच्छा है ये आप याद रखें, एक बहुत बड़ी बिशप कॉन्फ्रेंस हुई थी लातीनी अमेरिका के बर्रे आज़मों के बिशप साहबान की। ये जो लातीनी अमेरिका के बर्रे आज़मों की तंजीम है बिशप साहबान की, उसको कहते हैं सेलम, CELAM। जैसे एशिया में FABC है, लातीनी अमेरिका में बिशपों की बर्रे आज़म की तंजीम का नाम है सेलम। और ये मेडिलियन में, ये कोलंबिया का एक शहर है, मुल्क कोलंबिया का शहर है, उधर ये हुई थी, और ये बहुत बड़ा मशहूर डॉक्यूमेंट है। तो मकतबाना पाकिस्तान को मेडिलियन डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए, 1968 में ये जारी किया गया था। यस पॉल।
Yes. While the liberational theology, well known to people in the West, few people knows Argentine's theology of the people, which influenced Pope Francis very much, which values social cultural trends. This approach gives a better understanding of Pope Francis' polyhedron image. I will explain later. Polyhedron means a multifaceted, faces or multi-centered. It emphasizes that and the need for development that resists the unification and considers local culture more important in many respects. So he said, our model is a polyhedron in which individual values are respected. Theology of people criticize not only dominant economic system, but also the enlightenment thinking that conceals the will to power and gain. ओके, ये इस दस्तावेज फ्रतेली तूती सब भाई है, इसके जो इलाहियाती पस मंजर हैं उसमें बहुत बड़ी वजह, एक और वजह ये भी है इसको समझने के लिए कि जब ये लातीनी अमेरिका में लिबरेशन थियोलॉजी थी तो मगरब वालों ने अपने मुआशरती और सियासी नज़रिए दिए, लेकिन अर्जेंटीना की एक थियोलॉजी थी, ये पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना से हैं, अर्जेंटीना भी लातीनी अमेरिका में है, उन्होंने थियोलॉजी की अवाम की इलाहियात, और उसमें इस थियोलॉजी में इस बात पे जोर दिया जाता था कि मुआशरती और सकाफती जो कदरें हैं लोगों में उनको सामने लाना चाहिए। तो ये एक लफ्ज़ है पॉलीहेड्रॉन इमेज, ये थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि पोप साहब की शख्सियत में ये हमागीर पहलू या बहुत सारे पहलू शख्सियत में हैं, पर वो इस बात की उनके पस मंज़र की वजह से आते हैं। तो ये जो नज़रिया है अर्जेंटीन की थियोलॉजी की बात कर रहे हैं, अवाम की इलाहियात, वो जोर देता है कि सबको एक ही तरह से डील नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मुकामी और सकाफती चीज़ें हैं वो ज़्यादा अहम हैं, कई लिहाज से वो ज़्यादा अहम है। तो हमारा मॉडल जो हमारा नमूना जो है, हमारी शबी जो है पॉलीहेड्रॉन है, जिसमें इनफरादी कदरें का एहतराम किया जाता है। कुछ लोग नज़रियात पे बात करते हैं, वो फिर इनफरादी कदरों पे इतना जोर नहीं देते, कुछ सिस्टम पे बात करते हैं। तो अवाम की इलाहियात इन बातों पे नुक्ताचीनी करती है। एक तरफ तो जो हावी इक्तसादी निज़ाम है उस पर जोर देती है, जो ज़्यादा नफ़ाखोरी और सरमायाकारी पे होता है, ये अवाम की इलाहियत उस पर नुक्ताचीनी करती है, तनकीद करती है। और दूसरी तरफ जो अपने आप को रोशन ख्याल समझते इस लिहाज से कि वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं नफ़ा के लिए और कुव्वत के लिए, ताकत के लिए। यस पॉल। Yes. The Argentine Bishops' Conference, which became the cradle of people's theology, its of people's theology, struggled for many hours, long time, to define the concept people, which is very difficult to define, but struggle. Pope Francis mythically described the people in all brothers, so diverse in meaning that they debate from general justice. The Pope's theology of people is named that way because it also includes all human beings, not only people representing the poor and in a way that showing some class from bottom is low class, but the Pope's idea of theology of people includes all human beings. Brother Arsi? Yes. तो अर्जेंटीन की जो बिशप कॉन्फ्रेंस अर्जेंटीन के मुल्क के जो लातीनी अमेरिका में है, जहाँ से पोप फ्रांसिस हैं, ये खुद भी उस बिशप कॉन्फ्रेंस के थे जब आर्च बिशप थे। तो और जो अवाम की थियोलॉजी का, अवाम की इलाहियात का
जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ परवरिश पाई थी, उन्होंने बहुत जदोजहद की कि ये जो लफ्ज़ अवाम है, लोग हैं, इसको समझने में, इसकी तशरीह करने में। और पोप फ्रांसिस ने ये जो दस्तावेज़ लिखी है सब भाई फर्तेली तुती, इसमें इन्होंने कई मानी बताए हैं। ये जो लफ्ज़ अवाम है, जो लफ्ज़ लोग है, तो जो पोप की ये अवाम की लाहियत, लोगों की लाहियत है, ये इसलिए इसे लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये सारे इंसानों को अपने अंदर समोती है, अपने अंदर शामिल करती है। खा वो गरीब है, खा कोई अमीर है, खा कोई हैसियत में कम है या किस किस्म की मेहनत करता है, उन सब को, बल्कि तमाम इंसानी हस्ती, तमाम इंसानियत को शामिल करती है। यस पॉल। Yes. The essential aspect of people is to be a community organized and working for common good. So, and also it can be seen and that the people, the people theology or theology of people is basically a theological pastoral. It is not only theological, but also pastoral moral practice. So pastoral praxis and theology go together when it comes to theology of the people. So and this deep communication, so much so that it represents a deep communication with the people, which is also a theology. तो जिस अवाम की थियोलॉजी, लोगों की थियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जिसने अर्जेंटीना में जन्म लिया और परवरिश पाई, वो ये इसका जो अहम तरीन पहलू है वो ये है कि लोग, उम्मत होना, कौम होना, लोग होना, एक ऐसी बरादरी होना है, जमात होना है, मुनज़्ज़म जमात होना है जो मुश्तरका मुफाद और मुश्तरका भलाई के लिए काम करे, हर एक की और सब की मिलजुल कर भलाई के लिए, ताकि कोई ऊंच नीच ना रहे। तो इसकी जड़ें जो हैं हर कल्चर की अपनी सकाफती तारीख में होनी चाहिए जहाँ से वो अवाम हैं। तो ये जो अलाहिया, अवाम की अलाहियात है, इस पे काफ़ी ज़ोर है। इस पस मंज़र में ये जो दस्तावेज़ है सब भाई, वो पढ़ी समझी जा सकती है। तो लोगों के लिए एक जो अमली ज़रिया है ताकि उसमें गरीब भी शामिल हो सके, वो और अपनी आज़ादी और अपनी निजात के लिए, हसूल के लिए काम कर सके। तो इसको लोगों की थियोलॉजी भी कहते हैं हम, अवाम की इलाहियात। लेकिन ये अपने अंदर ये एक पासबानी लाहे अमल रखती है। पासबानी के मानी है जिसका ताल्लुक बराह रास्त लोगों से हो, हर उस खिदमत का जिसका ताल्लुक बराह रास्त लोगों से हो, जिसके अंदर लोग हो, उसको कलीसिया की ज़ुबान में पासबानी कहा जाता है। तो ये इलाहियात भी है, लेकिन ये पासबानी इलाहियात है क्योंकि इसका लाहे अमल तरीक़ाकार जो है ये पासबानी है, लोगों के साथ मिलजुल कर चलना। तो ये एक बड़ा गहरा इबलाग है, बड़ा गहरा ताल्लुक और रिश्ता है जो लोगों के साथ और थियोलॉजी के साथ बांधता है। ये अवाम की थियोलॉजी, लोगों की थियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जो अर्जेंटाइन के बिशप कॉन्फ्रेंस ने जन्म दिया, जिसे जन्म दिया था। यस पॉल। Yes. Maybe you heard of this Indian theology, right? So we have an Indian theology as another development in Latin America. Background of Indian theology. The preferential option for the poor, which is very famous term, raised at the General Assembly of Latin American Bishops' Conference, SELAM, has been shipped to cultural area since General Assembly of Puebla, Mexico in 1979. It was followed by Santo Domingo, 1992, and Aparesta, 2007. The Puebla document calls the indigenous peoples, IPs, the poorest of the poor. Pope Francis, Archbishop at the time, led a draft committee for the final document at General Assembly of SELAM in Aparesta, Brazil. ओके, तो एक और
पहलू है जिससे एक और तनाजुर है जिससे ये पोप साहब की दस्तावेज समझी जा सकती है, आखिर पे मैं सारे इकट्ठे करके भी बताऊंगा। ये इंडियन थियोलॉजी है, इंडियन की इलाहियात है, ये एक और उसमें ये तो थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। लातीनी अमेरिका ने ये एक नारा लगाया था, गरीबों के लिए तरजीही चुनाव, कि अगर चुनाव करना है, तरजीह बनानी है तो सबसे पहला गुरबा। ये जो बर्रे आज़म लातीनी अमेरिका के सारे बिशप कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग थी, सेलाम, CELAM, उसमें ये पुएबला में, जो मैक्सिको का एक शहर है, मैक्सिको मुल्क का एक शहर है, उसमें उनकी जनरल असेंबली हुई थी, और इसको पुएबला डॉक्यूमेंट कहते हैं 1979 में। तो और दूसरा जो है इसके बाद संतो दोमिंगो जो 1992 में हुआ, ये भी एक शहर का नाम है। और अपारिसीदा, ये एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट है, 2007 में दस्तावेज बनी थी लातीनी अमेरिका के बिशप साहबान ने, और इसका बार बार जिक्र किया जाता है, पोप फ्रांसिस भी इसका जिक्र करते हैं, अपारिसीदा, ये 2007 में हुआ था। तो ये जो प्यूबला डॉक्यूमेंट है, जिसकी पहले हमने बातें की, मकतबा में इनकी तहरीरों में भी इसका जिक्र होता है, ये मुकामी और इब्तदाई और लोगों पे जोर देता है कि जो वहाँ के उस सरजमीन के जो लोग हैं, कुछ लोग होते हैं बाद में आ जाते हैं, कुछ तरक्की के लिए आ जाते हैं, और जो उसके सरजमीन के असली बासी होते हैं वो दब जाते हैं या उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये जो अपरिसीदा डॉक्यूमेंट था 2007 में, कि इसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गुरबा में से भी गरीब तरीन, या गरीब तरीन में से गुरबा, ये जो सबसे गरीब तरीन है, उनकी बात करते हैं। तो पोप फ्रांसिस ने, जो उस वक्त आर्च बिशप थे, और ड्राफ्ट कमेटी जो बनाई गई थी ये अपरिसीदा की, उस वक्त वो आर्च बिशप थे, तो उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट में मदद की थी, और ये उनके जहन में है। अपरिसीदा जो है ब्राज़ील में है, लातीनी अमेरिका में, और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं ये उस जगह के नाम से मशहूर होते हैं। यस पॉल। Okay. Indian theology, India, it's not here, means one of your neighboring countries. It's Indian representing, or some the indigenous peoples living in the Latin America. So they put it Indian theology. It doesn't have to do with India, one of your neighbor country. So we have some, theologian of Indian theology, Father Lucio Guerra, who is theological inspiration for Pope Francis indeed, especially the theology of peoples, wrote Puebla documents, especially chapter 2, evangelization of culture. And influenced by this, Francis held the first World Congress for Cultural Evangelization and Inculturation in 1985. And also another theologian, Father Eliza Lopez, an Indian theologian, who said the Santo Domingo Conference emphasized a new approach from the recent indigenous ministry for the indigenous ministry, which has never been the case in Salam documents, and the issue of poverty is no longer the dominant characteristic of IPs, indigenous people in Latin America. ये पहले ये लफ्ज़ इंडियन समझाएं, ये इंडियन का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंडियन लफ्ज़ जो है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो लातीनी अमेरिका में और अमेरिका के भी जो आबाई बासी थे। कभी कभी लोग उन्हें रेड इंडियंस भी कहते हैं, लेकिन लातीनी अमेरिका में जो आबाई बासी थे, जिनकी कोई ये सारी तरक्की के बाद जिनको कोई पूछते ही नहीं है, कहते हैं ये पहाड़ों के लोग हैं, ये कबायली लोग हैं, तो ये इन लोगों पे जोर दिया जाने लगा, इंडिजिनस पीपल, कि वहाँ के जो आबाई लोग हैं, बासी हैं, उन पे जोर दिया जाए, उनके हालात को सामने लाया जाए। तो यहाँ दो बहुत बड़े उल्मा की
باتیں ہیں. ایک لوسیو گیرا, یہ جو پوپ فرانسس کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری الہیاتی خیالات دیے, اور پوئبلا ڈاکومنٹ میں جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا, خاص کر اس کا جو باب دوسرا ہے ثقافتوں کی بشارت ہے, ثقافتوں کی تجدید, اس میں لوسیو گیرا, فادر لوسیو گیرا نے بہت مدد کی. اور پھر بعد میں جب پوپ فرانسس نے 1985 میں پہلی عالمی کانگریس ثقافتوں میں بشارت کے حوالے سے اور انکلچریشن کے حوالے سے انعقاد کیا, اس وقت وہ آرچ بشپ تھے فرانسس, تو فادر لوئس گیرا نے اس پہ بہت ساری مدد کی, الہیاتی بنیادیں دی. دوسرا جو نام ہے ایلیازر لوپس, یہ بھی لبریشن تھیالوجی میں بہت مشہور ہے, یہ خود بھی انڈین ہے, یہ آبائی باسی ہیں, انڈین کا کوئی ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے یہ کہا سانتو ڈومنگو کانفرنس میں جو 1992 میں ہوئی تھی, انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ جو نئی اپروچ آئی ہے, الہیاتی اپروچ, کہ یہ جو سرزمین کے آبائی باسی ہیں ان کی خدمت میں ابھریں اور ان کو سامنے لایا جائے. یہ یقیناً غربت کے معاملے کو, غربت کے مسئلے کو یہ اس کی جگہ لے لیا اس نے, یہ ایک نئی بات آئی ہے. اور اس سے پہلے لاطینی امریکہ کے بشپ صاحبان کی کانفرنس سیلم کے دستاویز میں اس کا اتنا ذکر نہیں تھا. تو یہ جو ایک تو بات ہے کہ انڈین کو یہ اپنے ہندوستان سے مکس نہیں کرنا, انڈین کے معنی ہیں انڈیجنس پیپل, جو وہاں کے سرزمین کے آبائی باشندے ہیں جو دوسرے لوگوں کے آنے سے پہلے وہاں موجود تھے. یس پال. Yes. Okay, we have Lucio Guerra, the Falusus, who is the main, one of the main the drafter of Madrinian document, the final documents and the working documents, and also was it the papal documents after Madrinian Synod? I forgot. Anyway, he's the major figure of that documents, and also we have Elisa Lopez, we have Ivan the Wagua. This is all theologian, belongs to Indian theology. اچھا, جب بھی کوئی پوپ صاحب دستاویز لکھتے ہیں تو خیالات ان کے اپنے ہوتے ہیں, لیکن ان کو بڑے بڑے ماہرین اور جو اس شعبے میں ماہرین ہوتے ہیں وہ سارے چیک کرتے ہیں, وہ خیالات دیتے ہیں, حوالے دیتے ہیں, تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور دنیا بھر میں عالمی سطح پر اس دستاویز کو سپورٹ ملے. تو یہ تصاویر ہیں فادر لوسیو گیرا کی, فادر پاولو سویس کی, اور فادر ایلیازر لوپس کی, اور فادر ایون واگوا کی. ان سب نے اس دستاویز کو تیار کرنے میں وہ فرانسس کی مدد کی ہے, ڈرافٹ تیار کرنے میں, اور پھر اپنے ماہرانہ رائے اور الہیاتی جو نکات ہیں انہوں نے پیش کیے. یس پال. Yes. Overview, chapter number 1 in Fratelli Tutti. This document comprehensively illustrated or explained the fraternal friendship that extends throughout the planet in full harmony with Laudato Si 2015. Fratelli Tutti emphasizes a brotherly friendship to be available to politics, even politics, to mediate, meet, build civil society, take care of it. By signing the Abu Dhabi document on fraternity, the two readers acknowledged each other as brothers and expressed great interest in the world today. یہ ابھی ہم چیپٹر 1 باپ 1 فرتلی توتی کا سب بھائی کا باپ 1 میں سے ایک خلاصہ کے طور پہ 2 نکات پیش کر رہے ہیں. پہلا نکات یہ ہے کہ یہ جو دستاویز ہے, پپائی دستاویز فرتلی توتی, یہ باہمی اخوت, باہمی دوستی جو سارے پلانٹ پہ, ساری کائنات, عوام, انسانوں میں ہے, اس کی بات کرتی.
सॉरी, जो लौदातो सी तेरी तमजीद हो, ये डॉक्यूमेंट, इस पे हम बात भी की थी, ये छपा भी हुआ जो 2015 में वो फ्रांसिस था, उसमें से काफ़ी बातें इसमें ली हैं। ये जो अभी डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं सब भाई, ये इस पे जोर देता है कि सब इंसानों में एक दोस्ती होनी चाहिए, जो सियासत में भी अपना असर रखे, जो मुआशरे में सिविल सोसाइटी को तामीर करने में भी मदद दे और सारी इंसानियत की हिफाजत भी करे। तो पोप साहब ने वो अभी ज़बू का जो डॉक्यूमेंट है जिसकी अभी हमने बात की, 2019 में पोप साहब ने डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसका नाम था इंसानी अखुवत, ह्यूमन फर्टेनिटी। ये दो लीडर्स जो थे, बड़े बड़े लीडर्स, पोप फ्रांसिस और जामा अज़हर के जो बहुत बड़े लीडर थे जिनका भी अभी मैंने जिक्र किया है, इन्होंने जब साइन किया तो उन्होंने तस्लीम किया कि हम दोनों भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ भाइयों जैसे हैं, और उन्होंने दोनों ने आज की दुनिया में दिलचस्पी लेने और दुनिया की भलाई के लिए मिलजुल कर काम करने का इजहार किया। यस पोप। Okay. In the documents of Fratelli Tutti, we have the term solidarity appears 22 times, and also fraternal love 44 times, respectively. The Pope notes that serious division between each individual and community, a world where nothing has been learned from the tragedy of 21st century. What do you mean by tragedy? Here, meaning two, world war in 21st century world war. A complex and also complex, aggressive nationalism and the lost sense of society. In addition, material wealth precedes the common good, and in a globalized world, humans are isolated and the individual interest prevail over the community dimension of life. ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है, मैं इस पे जोर दूंगा क्योंकि ना ये जो डॉक्यूमेंट की बात है ये हमारे घरों में, ख़ानदानों में भी बात है। मैं डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ ताकि हम इसको ख़ानदानी आईने में भी देखें। ये जो लफ्ज़ है यगानगत, सॉलिडेरिटी, ये 22 दफ़ा इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हुआ है, और फ्रेटर्नल लव, बरादराना क़ुव्वत या बरादराना मोहब्बत, मिलजुल के जो बामी मोहब्बत है, ये 44 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो पोप साहब इस पे जोर दे देते हैं कि इंसानियत में बहुत संजीदा तकसीमें हैं, बटे हुए हैं, फटे हुए हैं, और एक बड़ी जो तकसीम है वो है फ़र्द की, एक इंसान की और जमात की, बरादरी की। तो पोप साहब कहते हैं कि हम इंसानों ने, हमारी दुनिया ने 20वीं सदी के अलमिया से कुछ नहीं सीखा। तो ये मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ कि ये हर ख़ानदान में की बात है, मैं इस पे ज़ोर दे रहा हूँ। फिर जो तसादुम है, तकरार है, जो लड़ाई झगड़े हैं, मसलन एक जारहाना कौमियत परस्त आइडिया है। आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या हालात होते हैं। तो एक जारहाना, एक दूसरे पे हमला करना, जारहियत और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये तसादुम जो बरादरियों में, ख़ानदानों में है, तो इसमें मुआशरे में मिलजुल कर रहने का तो नजरी जो ख्याल है वो गुम ही हो गया, ख़त्म ही हो गया, छोड़ दिया है। इसके साथ साथ ये भी नुक्ता हमारे ख़ानदानों में, रिश्तों में बहुत अहम है, जो मादी दौलत है उसको मुश्तरका मुफाद पे तरजीह दी जाती है कि मुझे क्या, दूसरों के, मुझे मादी दौलत चाहिए, दूसरे क्या। दूसरा नुक्ता है कि जो जिस दुनिया में सब कुछ बिकाऊ हो, मंडी की लैंग्वेज ज़ुबान हो, उस इंसानियत, जो इंसान होते हैं वो तन्हा हो जाते हैं। तो जो हर इंसान अपना अपना मफादात, अपना अपना फ़ायदा, अपने अपने नफ़े की बात करता है, तो जो जमाती या बरादराना या ख़ानदानी या मुआशरती पहलू हैं ज़िंदगी के, वो दब कर रह जाते हैं। ये पोप फ्रांसिस ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो दी है, तो मैं चाहूँगा कि आप बाद में इस पे अपने ख़ानदानों में भी गौर कर सकते हैं। यस पॉल।
And chapter 2, Good Samaritan, is overview also. Liberation theologian Gutierrez see a Samaritan story like this. Jesus asked which of the three are neighbors, the mugged and the Samaritan and the passerby. Usually we think our neighbors are injured, but the neighbors mean the person we are trying to get close to. ओके तो ये इस पपाई दस्तावेज फर्तेली तूती सब भाई उसका दूसरा बाप है गुड समैरिटन नेक सामरी की तमसील आप सब वाकिफ हैं। तो ये लिबरेशन थियोलॉजी से आज़ादी की लाहिया से ये नज़रिया लिया है। आपको पता है कि फादर गुस्तावो गुतियरेस जिसने लिबरेशन थियोलॉजी को आज़ादी की लाहियत को जन्म दिया था, जो बाबाए लिबरेशन थियोलॉजी हैं, उनकी 3 किताबें भी मकतबे ने शाया की हैं। उन्होंने कहा कि जो नेक सामरी की तमसील है ये बड़ी नुक्ता है, छोटा सा बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। यीशु के सामने सवाल किया गया था कि मेरा पड़ोसी कौन है, और यीशु मसीह ने एक तमसील सुना के सवाल को उलट किया कि इन तीनों में से कौन पड़ोसी बना। तो पड़ोसी वो नहीं है जिसकी दीवार साथ मिलती है, लेकिन पड़ोसी वो है कि किसी की जरूरत में कौन पड़ोसी बनता है। तो उस तमसील के सवाल को यीशु मसीह ने थोड़ा उल्ट किया। वो जो जख्मी शख्स था और जिसको सामरी ने मदद की, जो राह गुजर था, साथ साथ जा रहा था। तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे वो ही भाई हैं जो दुख में हैं या जो जख्मी हैं। नहीं, सारे भाई हैं जो जिनसे हम करीब जाने की, हमदर्दी दिखाने की, भलाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यस पॉल। Yeah, the Samaritan doesn't know who the injured are, just that he's abandoned and abused and needs help is all he got to approach. In this way, the Samaritan becomes the neighborhood of the wounded. It is very easy to help people physically close, namely families, villages, one's own countries, but difficult to reach people far away. Church of Samaria, therefore, a church that moves out of itself to the marginalized, a church that serves the poor by Pope John 23rd. Pope Francis succeeded in this church theory of the poverty and service from him, meaning John 23rd, his predecessor. एक बार फिर हम बात करते हैं नेक सामरी की तमसील की कि नेक सामरी जो था, जो गधे पे जा रहा था, उसको जो जख्मी शख्स था उससे कोई वाकफियत नहीं थी, उसका कोई तल्लुक नहीं था, ना उसका कोई रिश्तेदार था, ना उसके गांव का था। लेकिन उसने देखा कि एक तो इस पे जुल्म हुआ है, इसको जख्मी किया गया है, दूसरा इसको तर्क कर दिया गया, कोई इसके करीब इर्द गिर्द भी नहीं है और इसको मदद की ज़रूरत है। तो इन 3 वजूहात की बना पर वो नीचे उतरा और इसलिए जो सामरी था, जो जिसको यहूदी पलीत लोग कहते थे, जो सामरी था वो पड़ोस बन गया, उस जख्मी शख्स के लिए पड़ोस बन गया। तो वो ये तो आसान है, जो लोग हमारे बदनी तौर पे हमारे करीब होते हैं, हमारे ख़ानदान, अपने बहन भाई रिश्तेदार हैं, हमारे गांव के हैं, हमारी बस्ती के हैं या हमारे अपने मुल्क के लोग हैं। लेकिन इनसे थोड़ा सा बाइद जाना, उन लोगों तक पहुंचना जो हमसे दूर हैं, जो किसी हमारे रिश्ता वाबस्तगी या दायरा वाबस्तगी में नहीं आते, उनकी भी मदद करना, वहां तक पहुंचना। तो पोप फ्रांसिस कहते हैं, पोप फ्रांसिस ने ये ख्यालात पोप जॉन 23 पोप जॉन 23वें से लिए हैं, जिन्होंने वेटिकन मजलिस से दोम बुलाई थी, कि जो लोग किनारे पे धकेले गए हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको भी हम उनके भी पड़ोसी बने और कलीसिया ऐसे लोगों की भी खिदमत करे, ऐसे लोगों की बेहतरी फलाह करे। तो जो पोप फ्रांसिस ने जो ऐसी कलीसिया की, नेक सामरी की तरह कलीसिया की जो थ्योरी ली है, वो कि हम गरीब लोगों की खिदमत करें,
وہ پوپ جان 23 سے 23ویں سے لی ہے جنہوں نے ویٹیکن مجلس سے دوم بلائی تھی. یس پال. Yes. In everyone's face, especially in their tears and suffering, the face of Christ in tears and suffering must be recognized, according to Pope Paul VI, speech at Vatican II, which implies a parable of Good Samaritan. اوکے. ہر انسان میں، ہر چہرے میں، لیکن خاص کر ان چہروں میں جن پہ آنسو بہہ رہے ہیں یا جن کے دکھوں کی وجہ سے چہرے ماند ہیں، ان میں ہمیں مسیح کا چہرہ پہچاننا چاہیے. ان کے آنسوؤں میں، دکھوں میں، دردوں میں مسیح کا چہرہ پہچاننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. یہ پوپ پال ششم جب ویٹیکن مجلس دوم کے دوران انہوں نے ایک سپیچ کی تھی، تقریر کی تھی، ان کے خیالات ہیں. اور یہ نیک سامری کی تمثیل لوکا کے مطابق انجیل اس کے 10 باب میں سے اس سے متاثر ہیں یہ جو پوپ پال ششم نے بات کی. یس پال. Okay. The Samaritan church is an open church. They pay attention to human needs. We mentioned already. The Samaritan church is a poor church, missionary church, and Paschal church. The Pope Francis emphasized the church moving out too. The people's speech in Pope's speeches in Aparecida does not require either a disciple or a missionary, but a missionary disciple. Theology comes from life and church life, not books or theologians. This is the context in which theological concepts are created. This is like a mirror reflecting reality, and theologians doing theology know that the theology is very close to Christians' daily lives, according to Gutierrez. یہ جو نیک سامری کی مانند جو کلیسیا ہے، ایسی کلیسیا فراخ دل ہے، کھلے دل والی ہے. وہ خاص کر انسانوں کی ضروریات کی طرف دھیان دیتی ہے. تو نیک سامری کی کلیسیا غریب کلیسیا ہے، مشنری کلیسیا ہے، اور پاشکائی کلیسیا ہے جس کو دوسروں کی خاطر مرنے اور جینے زندہ ہونے کا تجربہ ہو. غریب کلیسیا، مشنری کلیسیا اور پاشکائی کلیسیا. تو پوپ فرانسس نے ایسی کلیسیا کو پہ زور دیا ہے جو دوسروں کی طرف بڑھے، دوسروں کی جانب بڑھے، اپنے آپ میں بند نہ ہو. تو جب اپریسیدا کی کانفرنس تھی تو پوپ کی سپیچ میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ نہیں کہ کوئی شاگرد ہے اور کوئی مشنری ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، یہ دونوں اکٹھے ہی ہیں. جس نے شاگرد ہونا ہے اس نے مشنری بھی ہونا ہے، جس نے مشنری ہونا ہے اس نے شاگرد بھی ہونا ہے. شاگرد کے معنی ہے اپنے آپ میں روحانیت، اور مشنری کے معنی ہے دوسروں کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے. تو یہ جو الہیات ہے، یہ مقدمہ نام پاکستان کی یہ شروع سے پہلے دن سے یہی کوشش ہے. جو الہیات ہے یہ زندگی سے آتی ہے، کلیسیا کی زندگی سے، کتابوں سے نہیں، ماہر الہیات سے نہیں، بلکہ عوام سے ابھرتی ہے. یہ وہ سیاق و سباق ہے جو جس میں تھیالوجی کے خیالات، تھیالوجی کی باتیں خلق کی جاتی ہے، تخلیق کی جاتی ہیں. تو یہ ایک قسم کا ایک آئینہ ہے جو منعکس کرتا ہے حقیقت کو. تو یہ لائبریریوں میں، کتابوں میں سے تخلیق کی جانے والی تھیالوجی نہیں ہے، بلکہ یہ عملی تھیالوجی ہے کہ جو تھیالوجی گلیوں میں زندہ ہے، جو تھیالوجی لوگوں کی زندگیوں میں، روزمرہ کی زندگیوں میں زندہ ہے. یہ حوالہ ہے فادر گستاوو گوتیریس کا، ویٹیکن میں جب انہوں نے کوئی انٹرویو دیا یا کوئی بات چیت کی. جی. یس پال. Okay. He is the Father Gustavo Gutierrez, Dominican priest, or he named the father of theology of liberation in Latin America. یہ فادر گستاوو گوتیریس کی تصویر ہے. یہ پیرو کے ہیں، پیرو لاطینی امریکہ کا ایک ملک ہے. پہلے یہ ڈائسن فادر تھے اور تقریباً 70 سال کی عمر میں یہ ڈومینیکن فادر بن گئے.
اور یہ لیٹن امریکہ میں، لاطینی امریکہ میں، ساری دنیا میں لبریشن تھیولوجی کے باپ مانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلی بار کتاب لکھی تھی اور پہلی بار انہوں نے ذکر کیا تھا۔ ہم بھی انہیں اپنا گرو مانتے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا، ان سے سیکھنے کا میرینول میں اتفاق ہوا، بہت بڑی برکت تھی، تو ہم انہیں مانتے ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کی ہم نے 3 کتابیں بھی مکتبہ نویم سے چھپی ہیں۔ یس پال۔ Yes. Okay. Now we come to polyhedron in the meaning, but here is Evangelicadium, not Fratelli Tutti. In paragraph 236, he said, "Here our model is not a sphere, which is no greater than its parts, where every point is equidistant from the center. There are no spaces between them. Instead, it is the polyhedron which reflects the vergence, meaning go together, combining of all its parts, each of which preserves its distinctiveness, peculiarity. Pastoral and political activity alike seek to gather in this polyhedron, the best of which. There is a place for the poor and their culture, their aspirations, big dreams, and their potential too." میں مختصر طور پہ بتاؤں گا، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے کہ پولیہیڈرن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نقطہ یا مجموعہ نہیں ہے جہاں ہر نقطہ علیحدہ ہے لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے مرکز سے وابستہ ہے۔ نہیں، پولیہیڈرن میں ہر نقطہ اہم ہے، ہر نقطے کی ایک حیثیت ہے، اور اس کے باہمیت میں اکٹھے ہونے میں اس کی حیثیت پیدا ہوتی ہے، جس میں غریبوں کے لیے بھی جگہ ہے، غریبوں کے غریب اس کلچر کے لیے، ثقافت کے لیے بھی جگہ ہے، ان کی امیدوں، ان کی توقعات کے لیے، ان کی قوتوں کے لیے بھی جگہ ہے، یعنی جس میں ایک گہری سنگت ہے، گہری جڑت ہے، اور وہ جڑت سے ایک دوسرے سے زندگی پاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں علیحدہ علیحدہ لیکن کہیں نہ کہیں مرکز میں جڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، علیحدگی نہیں لیکن ایسی جڑت جس کی جڑت میں ہی وہ زندگی پاتے ہیں۔ یہ پولی ہیڈرن کا انجیل کی خوشی ایونجیلی گاؤدیوم میں یہ ذکر کیا گیا، یہ وہ نقطہ ہے۔ یس پال۔ All right. Okay, we have a political love, which is not quite familiar with, but he said in Fratelli Tutti, he used this term. He said, for whereas the individuals can help each other in need when they join together in initiating social processes of fraternity and justice for all, they enter the field of charity at its most vast, namely political charity, political love, in other words. This entails working for a social and political order whose soul is social charity or social love. اوکے، تو یہاں ایک آئیڈیا ہے پولیٹیکل لو، سیاسی اخوت، سیاسی بھائی چارہ۔ اس کا لفظ سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، میں ابھی بھی سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ جو ایم این اے، ایم پی اے یا وزراء، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تو کچھ آسان ہے کہ جب ہم کسی کو ضرورت میں دیکھتے اس کی اکیلے کی یا 10 لوگوں کی مدد کرنا، ہم مل جل کر کوئی معاشرتی عمل بھی لے سکتے ہیں، سارے مل جل 10-12 گھر خاندان مل کر کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو انصاف دلاتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیاسی محبت، اس کے معنی ہے کہ سیاست کے نظام کو چھیڑنا یا معاشرے کے نظام کو چیلنج کرنا یا کلچر کے نظام پہ سارے پہ چھیڑنا، وسیع سطح پر محبت کی حدوں کو وسیع کرنا، نہ صرف خیرات دینا بلکہ یہ سوال کرنا کہ جس کو میں خیرات دے رہا ہوں، یہ اس کو خیرات دینے کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کو یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے، یہ غریب کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے،
تو وہ ایک سیاسی جو تنظیم ہے, سیاسی ڈھانچہ ہے, معاشرتی ڈھانچہ ہے, کلچرل ڈھانچہ ہے, جس نے اس شخص کو غریب رکھا ہوا ہے, اس کو چھوڑنا. تو اپنی محبت کی حدوں کو وسیع کرنا, یہ ہے سیاسی اخوت. یس پال. Yes. In another paragraph, like 181, Pope said, every commitment inspired by the Church's social doctrine is derived from charity. This means acknowledging that love, overflowing with the small gestures of mutual care, is also civic and political, and it makes itself felt in every action that seeks to leave a better world. For this reason, charity finds expression not only in close and intimate relationships, but also in macro relationships like social, economic, and political. اسی بات کو تھوڑا سا وسیع کر کے دوبارہ دہرایا گیا ہے, جس کی ہم نے پہلے بات کی ہے پیراگراف 180 میں, کہ محبت کی حدیں وسیع کرنی چاہیے, صرف اپنوں تک نہیں, صرف خیرات کرنے کی حد تک نہیں, لیکن لوگوں کو محروم اور غریب ہونے کی وجہ بھی پوچھنی چاہیے. تو 181 پیراگراف 181 میں بھی وہی بات آگے بڑھتی ہے کہ کلیسیا کی جو سماجی عقیدے ہیں, سماجی تعلیمات ہیں, ان کا وہ محبت سے ابھرتی ہیں, محبت کے عمل سے, محبت کی تعلیم سے. تو یہ جو محبت کی تعلیم ہے, جس کو ہم خدا محبت بھی کہتے ہیں, مسیح محبت ہے, ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے, اس کو سماجی, شہری اور سیاسی انداز میں تھوڑا سا وسیع تر کرنا چاہیے, کہ ہماری ہر عمل ہمارا ہر عمل ایک بہتر دنیا کے لیے, بہتر انسانیت کے لیے, صرف ہمارے اپنوں کے لیے نہیں, بہتر انسانیت کی تعمیر کے لیے ہو. اور اس وجہ سے جو محبت ہے وہ صرف قریبی لوگوں میں, اور جن سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں, جن سے ہمارا لین دین ہے, صرف ان تک کی محدود نہیں رہنی چاہیے, بلکہ اس کو پھیلنا چاہیے معاشرے میں, اقتصادیات میں اور سیاست میں. کہ محبت کے اقتصادیات کے میں کیا معنی ہے؟ مثلا ایک غریب ہے کسی بھی وجہ سے, وہ کیوں غریب ہے, اقتصادیت کو للکارنا چاہیے, یہ محبت کا تقاضا ہے. یس پال. Yes. Dialogue and social friendship. In a pluralistic society, dialogue is the best way to realize what ought always to be affirmed and respected, acknowledging the existence of certain enduring values, however demanding it may be, to discern them makes for a robust and solid social ethics. Once those fundamental values are acknowledged and adopted through dialogue and consensus, it realized that they, both of the fundamental values, and they rise above consensus. It's going beyond just consensus. Brother Asi? You are muted. Brother Asi, you are muted. آئی ایم سوری. گفتگو کے اس حصے میں مکالمے اور معاشرتی دوستی تعلق پہ, معاشرتی اخوت پہ زور دیا گیا ہے. تو جہاں ہم بہت سارے مذاہب, بہت سارے ثقافتوں سے, بہت سارے کثیر الپہلو معاشرے سے آتے ہیں, وہاں ہمیں ایک دوسرے کے پہلے تصدیق کرنی چاہیے, تائید کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور صرف تائید اور احترام کے اندر ہی ایک اچھا مکالمہ ممکن ہے, اور اچھا مکالمہ آگے بڑھے گا جہاں ہر ایک محسوس کرے کہ میری بات سنی گئی ہے. ضروری نہیں کہ بات سب کی ایک ہو, ہر ایک کی فرق بات ہوتی ہے, ہر ایک کی فرق قدریں ہیں, لیکن پھر بھی ہم کسی نہ کسی مشترکہ نقطے پہ متفق ہو سکتے ہیں. تو مکالمے کے معنی ہے پہلے دوسروں کی تائید اور تصدیق کرنا, ہر ایک کو سننا, اور پھر دوسروں کا احترام کرنا, دوسروں کی جو
बुनियादी कदरें हैं उनको तस्लीम करना, ताकि एक मुश्तरका कोई ना कोई मुश्तरका राय, मुश्तरका इकदाम, मुश्तरका कदम उठाया जा सके या राय कायम की जा सके। ये 2000 दो पैराग्राफ 211 में बात है। यस पॉल। Okay, let's skip next paragraph because we already mentioned polyhedron. अगला जो And पैराग्राफ अगला okay, go पैराग्राफ ahead. उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे, हमने पहली पॉलीहेड्रिन की बात कर ली है। यस पॉल। Okay, now we have another the section for a dialogue and a social friendship. Here, social peace demands hard work, craftsmanship, meaning skills. Integrating a difference is a much more difficult and slow process. Yet, it is the guarantee of a genuine and lasting peace. Since it is not a consensus on a paper or a transient peace, a temporal peace for contented minority, satisfied minority alone. What is important is to create process of encounter, process that build a people that can accept differences, which is difficult indeed. सॉरी, यहाँ Okay. हम मुकालमा और मुआशरती दोस्ती की दूसरा नुक्ते को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो मुआशरती अमन है, सब से मिलजुल कर अमन हासिल करना, ये काफ़ी मुश्किल है, इसके काफ़ी सख्त मेहनत का तकाजा करते हैं और इसमें काफ़ी महारत भी चाहिए कि मुख्तलिफ लोगों के जो बामी इख्तलाफात हैं, फ़र्क नज़रिए, फ़र्क राय हैं, उन सबको इकट्ठा लाना करना, ये काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी एक आहिस्ता अमल है, ये वक्त लेता है। तो ये लेकिन ये ही हमें एक अच्छे, सच्चे और दायमी अमन की तरफ ज़मानत देगा कि वाकई हो रहा है। बात यहाँ सिर्फ एक प्रोग्राम की नहीं है कि अफ्तारी के वक्त प्रोग्राम कर लिया चंद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बुला के, ये नहीं है। तो ये ना तो एक कागज़ पे करारदाद पास करने की बात है कि रायशुमारी करें, सारे दस्तखत करें, तो ऐसे नहीं अमन आते। अहम ये है कि मुलाकातों का एक अमल, बहुत सारा मुलाकातों का अमल शुरू किया जाए। मुलाकातें होती रहनी चाहिए, प्रोग्राम्स नहीं, मुलाकातें। तो ऐसी मुलाकातें, ऐसे अमल जो हैं, मुलाकातों का अमल जो है, लाहे अमल जो है, उन लोगों के मबैन जो एक दूसरे के जो फ़र्क हैं उनको कबूल कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ ये आम नहीं है, हमारे यहाँ ये आसान भी नहीं है कि दूसरों को फ़र्क को तस्लीम करना, दूसरों की फ़र्क अकीदे को, फ़र्क शख्सियत को, फ़र्क सकाफ़त को तस्लीम करना आसान नहीं है इतना हमारे यहाँ। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि सारे एक जैसे हों सारे। तो ऐसे लोगों को का मुकालमा मुमकिन बनाना जो एक दूसरे के फ़र्क होने का एहतराम कर सके और कबूल कर सके। यस पॉल। Yes. That we have indigenous people as we have to have dialogue with and also make a social friendship. Indigenous peoples, Pope Francis said, for example, are not opposed to progress. Yet theirs is a different notion of progress. Intolerance and lack of respect for indigenous popular culture is a form of violence, grounded in cold and judgmental way of viewing them. So, authentic, profound, and enduring change only possible when it starts from the different cultures, particularly those of the poor. ओके, तो यहाँ फिर सरजमीन के आबाई लोगों की बात हो रही है, जहाँ जो पहले हमने जिनका लफ्ज़ इंडियन इस्तेमाल किया, इंडिजिनस पीपल, कि किसी भी सरजमीन के आबाई लोग, बाहर के हमलावरों के आने से पहले वो जो लोग वहाँ रहते थे। तो पोप फ्रांसिस कहते हैं कि ये जो उस मुल्क के आबाई लोग होते हैं, जिनको कई मुल्कों में कदीम लोग कहते हैं, कई मुल्कों में कदामत परस्त लोग कहते हैं, ये तरक्की के ख़िलाफ़ या मुनाफी नहीं होते, लेकिन उनका तरक्की का नज़रिया फ़र्क होता है, उनका ख्याल तसव्वुर फ़र्क होता है। तो जहाँ अदम बर्दाश्त हो,
جہاں عدم احترام ہو، جہاں احترام نہ ہو، برداشت نہ ہو، تو یہ جو عوامی ثقافتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ تو تشدد کی ایک قسم ہے. جہاں احترام نہیں ہے یہ بھی تشدد کی قسم ہے، جہاں عدم برداشت نہیں ہے وہ بھی ایک تشدد کی قسم ہے. تو یہ ایسے تو نہیں امن بنائے جا سکتے. تو کوئی بھی سچا مستند امن، گہرا امن اور دائمی تبدیلی لانا ایسے ماحول میں ناممکن ہے جب تک ہم لوگوں کے فرق ثقافتوں کو، فرق معاشرتوں کو، فرق روایات کو، اور خاص کر غریبوں کی روایات معاشرت کو قبول نہ کریں. یس کو. Yes. So, and we have another concept, another focus in the Fratelli Tutti is forgiveness and peace. He said in number 38, Jesus never promoted violence or intolerance. The gospel tells us to forgive 70 times 7, as you know well. And I continue. Yet, when we reflect upon forgiveness, peace, and social harmony, we also encounter the jarring, shocking saying of Christ, like, "Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law." Jesus is speaking of a fidelity to our decision to follow him. We are not to be ashamed of that decision. Because Christ's words do not encourage us to seek conflict, but simply to endure it when it evidently comes. Last, different deference to others, considering respect to others, for the sake of supposed peace in our families or society, should detract from our own fidelity. اوکے، یہ ایک اور پہلو ہے اس دستاویز کا، تعلیمی پہلو، معافی، جنگ اور امن. تو یسوع مسیح نے کبھی بھی پاک انجیلوں میں تشدد اور عدم برداشت کو نہیں بڑھایا. مثلا یسوع مسیح تو کہتے ہیں کہ 70 بار 7 کہ معاف کرو، متی کے مطابق انجیل 18 باب 22ویں آیت، کہ معافی کرتے جائیں. تو جب ہم معافی اور امن اور سماجی ہم آہنگی پر بات چیت کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح کی یہ ہلا دینے والی، چونکا دینے والی قول بھی یاد آنا چاہیے کہ یہ مت خیال کرو کہ میں امن لانے کے لیے آیا ہوں، زمین پر صلح لانے کے لیے آیا ہوں. میں صلح لانے کے لیے نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں. اور وہاں آگے چل کے لکھا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ ایک کو دوسرے کے خلاف ابھاروں، یعنی باپ کو ماں کے خلاف، بیٹی کو ماں کے خلاف، اور بہو کو ساس کے خلاف. تو اس بڑی چونکا دینے والی بات میں یسوع مسیح کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یسوع کی پیروکاری کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں وفادار رہنا چاہیے. کوئی بھی رکاوٹ ہو ہمیں نہیں ماننی چاہیے. ہماری ثقافت میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو ہمیں، انجیل ہم پڑھتے تو ہیں، پاک انجیل کی تعلیم اور الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب روزمرہ زندگی میں رہتل میں معاشرت میں آتے ہیں تو وہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں. تو یسوع مسیح اس بات میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے میرے پیچھے آنے کا، میرے پیروکار بننے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے وفاداری کرنی چاہیے، خواہ اس کے سامنے کوئی بھی آئے اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. تو یہ جو یسوع مسیح نے کہا میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار کے لیے لانے کے لیے آیا ہوں، اس کے معنی یہ قتل و غارت نہیں ہے بلکہ علیحدگی ہے یسوع مسیح کی وفاداری کے فیصلے کی وجہ سے.
कि कुछ भी हो हमें उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए. Yes, Paul. Yes. Another slides for forgiveness and war and peace. Pope Francis said, war can easily be chosen by invoking all sort of alleged humanitarian, defensive, or precautionary excuses, and even resorting to the manipulation of information. In recent decade, every single war has been ostensibly justified. The Catechism of the Catholic Church speaks of the possibility of legitimate defense by means of military force, which involves demonstrating that certain rigorous conditions of moral legitimacy have been met. Yet it is easy to fall into overly broad interpretation of this potential right. This sentence is important. It is easy to fall into an overly broad interpretation of this potential right. Simply, you see, yeah, okay, I just read it. It is very difficult to nowadays to invoke the rational criteria elaborated in earlier centuries to speak of the possibility of just war, which now is coming to just peace, not just war. ओके, तो ये मुआफ़ी जंग और अमन पे एक और दूसरा ख्याल है, एक आगे और बढ़कर एक ख्याल है कि हमारे यहाँ ये एक आम रिवाज है कि जंग का जवाज़ ढूंढते हैं. कभी कभी वो इंसानों के हवाले से जवाज़ ढूंढते हैं, कभी जी दिफाई लिहाज से, या कभी जी एहतियात के हवाले से हम पहले से हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं. ये बहाने हैं, लेकिन जंग का जवाज़ ढूंढते हैं. मैं आपको बताऊं, घरों में भी, जब महल्लों में भी जब लड़ाई होती है तो जो बड़े हैं अपने अपने बच्चे को बचाने के लिए जवाज़ ढूंढते हैं, और कई कई बड़े बड़े अखलाकी जवाज़ भी देते हैं, खा गलती अपनों की हो, लेकिन पर्दापोशी करने के लिए जंगों का जवाज़ ढूंढते हैं. तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि जो मिलिट्री फोर्स है, जो अस्करी कुव्वत है, उसके लिए भी, इस्तेमाल के लिए भी कोई ना कोई जवाज़ ढूंढा जाए. ये हुकूमतों में ही होता है, हुकूमतों में भी होता है, मज़हब में भी होता है कि कुव्वत के गलत इस्तेमाल का जवाज़ ढूंढा जाए, उसको कहा जाए कि ये ठीक है. तो पोप साहब कहते हैं कि ना सिर्फ जंगों के जवाज़, अमन के जवाज़ भी ढूंढने चाहिए कि हम कैसे कैसे अमन ला सकते हैं और अमन को मुमकिन बना सकते हैं, मुआफ़ी को मुमकिन बना सकते हैं. सिर्फ जंगों के जवाज़ नहीं ढूंढने चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त है, जायज़ है. अमन को भी मौका देना चाहिए, अमन को भी एक मकाम देना चाहिए. ये पैराग्राफ नंबर 2058 में है. यस पॉल. Yes. From just war to just peace. I just mentioned, although still catechism support us in some condition, just war is still stressed, but we need to move from just war to just peace. Would you translate first? Yeah. Or you like to continue? Okay. In Okay, recent conference in Rome, the Church's long-standing call for paradigm shift from just war to just peace was made. Noting the development of Catholic non-violent social doctrines, the conference hoped that Pope Francis will especially issue an encyclical letter on non-violence and just peace. Jumping to the last paragraph, the second paragraph to last, the church should no longer teach or utilize just war theory. And at the same time, the church should continue to preach the abolition of war and nuclear weapons, to raise the prophetic voice of the church against the unjust power of the world is necessary.
اوکے تو یہ ایک شفٹ ہے, یہ آخری پوائنٹ ہے اس دستاویز کا, پپائی دستاویز کا, کہ جیسے پہلے بھی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ جنگوں کے جواز ڈھونڈتے ہیں, مقدس جنگیں بھی کہتے ہیں, جہاد بھی کہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ امن کو ممکن بنانے کے بھی جواز ڈھونڈنے چاہیے. تو حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے روم میں, جس میں یہ کلیسیا نے ایک بار پھر عہد کیا ہے کہ ہم جنگوں کے جواز ڈھونڈنے تھے, اختیار کے, قوت کے, ڈھانچوں کے غلط استعمال کی, لڑائی جھگڑے کے لیے غلط استعمال کرنے کے بجائے مل جل کر امن لانے کا جواز ڈھونڈیں گے. تو یہ کیتھولک کلیسیا کی تعلیم ہے. تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوپ صاحب ایک دستاویز شائع کریں گے جو عدم تشدد اور امن کا جواز یا امن لانے کے پر ہوگا, کہ دنیا میں کیسے تشدد کم ہو, ختم ہو اور امن ہو, اور اس پہ بہت ساری باتیں آئیں گی. ایک دو باتیں چھوڑ دی گئی ہیں. آخری نیچے سے چوتھی لائن, پانچویں لائن, کہ چرچ کو اب مزید جنگوں کے جواز نہ تو سکھانے چاہیے, نہ حمایت کرنی چاہیے, نہ استعمال کرنی چاہیے. اس تھیوری کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے برعکس چرچ کو امن بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے اور جواز ڈھونڈنے چاہیے. اور چرچ کو جنگ بندی, جنگوں کے خاتمہ کی تقریریں منادی کرنی چاہیے. اور نیوکلیر ویپنز, یہ جو ایٹم بم اور نیوکلیئر ہتھیار ہیں جن پہ دنیا میں بڑی کانفرنس بھی ہوتی ہیں, چرچ کو لازمی اپنی تبلیغ میں, اپنی منادی میں ان کی خاتمے کا اعلان کرنا چاہیے, بولنا چاہیے چرچ کو. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مقامی کلیسیا ایسے نکات کے لیے کم ہی بولتی ہے, پریس میں کم بولتی ہے. تو لیکن ایسے حالات میں جس کو ہم نبوی آوازیں کہتے ہیں, کہ جو حالات کیسے بھی ہوں, اگر وہ برائی کے حالات ہیں تو برائی کی مذمت کرنی چاہیے اور نبوی آوازیں ابھارنی چاہیے. تو پاک انجیل پر بنیاد رکھتے ہوئے کلیسیا کو نبوی آوازیں بڑھانی چاہیے, جو ناانصاف قوت, جو دنیا میں ناانصاف قوتیں ہیں ان کے خلاف, جن کی وجہ سے دنیا میں جنگیں ہیں, غربت ہے, تشدد ہے اور بہت ساری دوسری باتیں جن کی وجہ سے لوگوں کی بہتری ناممکن ہے. کلیسیا کو ایسی باتوں کے خلاف بلند آواز سے نبوی آوازیں بلند کرنی چاہیے. یس پال. Okay, question for group discussion. Number 1, Jesus teaches unconditional forgiveness, but he states also, I come not to bring peace but the sword. How can we understand the two seemingly contradictory statements if we try to find an answer from the perspective of reconciliation and peace? Number 2, as I reflect on the talents, charisma, and vocation which God has given to me, what do I want to, meaning I hear you, what do you want to do, can and do well, or have to do? What do you think can and should be done well by extending this to the Pakistan Church? یہاں 2 سوال ہیں گروپ ڈسکشن کے لیے, تو مہربانی سے اپنی کاپیاں نکالیں اور لکھیں, سوال لکھیں. پہلا سوال, کیونکہ ہر ایک کو لکھنا چاہیے کیونکہ بعد میں اپنے گروپوں میں جانا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک طرف تو سکھاتے ہیں کہ بغیر حد کے, بغیر شرط کے معاف کرنا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ بھی سکھاتے ہیں کہ میں صلح کے لیے نہیں بلکہ تلوار کے لیے آیا ہوں. تو ان دو جو بظاہر آپس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے, تصادم والی یسوع مسیح کی باتیں ہیں, ہم امن اور صلح کے تناظر سے ان دونوں کو کیسے اکٹھے دیکھتے ہیں, یہ آپ نے جواب دینا. میں دوبارہ دہراتا ہوں, یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے ایک طرف تو بغیر حد کے, بغیر شرط کے معاف کرنا, اور دوسری طرف یہ بھی کہا ہے
جس کی ابھی ابھی میں نے بات کی تھی کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا. تو یہ بظاہر تو متضاد لگتی ہیں باتیں, لیکن امن اور صلح کے حوالے سے آپ ان کو کیسے ایک جواب میں لا سکتے ہیں, آپ ان پہ بات چیت کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے, یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے شخصی طور پہ کہ جب میں ان خوبیوں پہ غور کرتا ہوں, ان نعمتوں پہ غور کرتا ہوں, اس بلاہٹ پہ غور کرتا ہوں جو خدا نے مجھے دی ہوئی ہے, یہ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا سوال ہے, تو میں ان سے کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا میں بہتر کر سکتا ہوں, اور کیا مجھے کرنا چاہیے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں پھر میں آگے جاؤں گا. جب میں خدا کی طرف سے مجھے دیے ہوئے خوبیوں پہ غور کرتا ہوں, نعمتوں پہ غور کرتا ہوں اور بلاہٹ پہ غور کرتا ہوں, تو میں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا میں ان کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں, اور مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اور اسی سوال کا دوسرا جز یا اگلا حصہ یہ ہے, آپ کیا خیال کرتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا کیا جانا چاہیے کہ پاکستانی کلیسیا میں ان ساری باتوں کا. یہ سوال اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آج کل کلیسیا ساری دنیا میں بشپ سینڈ 2023 کی تیاری کر رہی ہے, تو اس میں بھی یہ باتیں آئیں گی. تو یہ مہربانی سے دونوں سوال نوٹ کر لیں. یس پال.